la mahinalale hinalale tando alanya jaba don kulu marile o ko kulindili furi sira badin klinkina bela dani ma ba ke fonfano ba ke lele lo donc ana bi wala dai mun ko kan wale sebel kanke dolo nyasi fadi sebel kanke min so la teliba bilin kono donc bulin nyamma bi sebel kanke siya bala kono edise kila sebel ka kono aleni teliba be sulma yona sebel lo donc sebel kanke do anya fe ka dole nya jila allabi ay fulama ku google la dos donc google la dos we alili ali dos len google la dos woleni donc meni teliba be aleni word be sulma yona word me so la ordinateur kono me so la teliba kono anu wo be sulma yona tuma do ayo la bada kala keme do ya bilulula fin so la word kono o keme do ya bilul be so la ale kono donc anya fe ka dunya fo ale ko kambi ko sa ambe de mal fo ngi ci ka ay la ka fa na la sebel be ke akono wutu mi ma do ni bana sebel ka kono ima se ka min ka kono e do abla tiliba la do ka labara akono nte ali bare se man kala word fo na min kala donc nya fe ka ale ma soro yinna la play store le ko kan ibana play store ko kan yiwai na tikun na ka soro maken tikun ko idiwai na ka soro maken min ko ban no rida da ka dira bare da mi donc dina play store ko kan ide o sonki ni ka o sonki idina tiri india ni na lati adala bunyata donc idina yoro mana idina tiri india ya idina ida asebeye ko dos d o c s ide o sebe ni ka o sebe ide o tiri adina ade mena bunya na kala bunya ya woleni donc adala bunyata na kala bunyata ide o sonki ni ka o sonki adini ya adiya na ka soro maken tikun kolo adala fo kuya télécharger ada fo kuye awula la joso kuya a télécharger ba ke biblo di télécharger ko kan ada télécharger kala ji la gulun ko nado comme nado yikun ada fo kuya bla luna parce que ayne kun déjà ko lo kunya bla luna o frote o te frike di ko kuya bla luna kon donc ida awula la joso adala ba ko télécharger ida télécharger ni bana télécharger la adala ba ko ouvrir lo ade mena boya donc ida daraka ni bala ye na bana wakela idina ta ila wangwan ko kan ila binbe nya fere ko kan idina ta ila binbe nya fere ko kanta idina so ala ila binbe nya fere ko kanta donc idi atodon iba to idi do kono ni do na kono comme ça nebra bala kala déjà wala kala ni dona ko ade fin na bo ada fo kula yimeren konde la do dila yimeren konde la do ni bana wala dona idala ka de diyata na da ne diyata ada fo kudo disuko donc ni bana kala ide do akono donc yima yimeren konde nebra na yimeren konde la do wala ya nebra bana yimeren konde la do na déjà donc ni la yimeren konde la do na da fo nya ka alafu idise ka numero konde gula fona do fona fla gola do naka so numero konde gula bla sa fa ko ajouter des comptes idise ka do fona ka numero konde gula bla fona donc ide ni aba fo kila numero konde la dana titi tani abana di romana ya ide na ide google ta ide google ta ni ka google ta ide utoro ida ma kono ka be ku kenyama ida ma kono ka be ku kenyama ka be ku fu sumaya na la kanyama ay bro wonno
bro ko furo ko ila ko furo suma ya na la kariya bro donc on la ko furo suma donc adina fo ko ila numéro konde la be ila gmail la be ila numéro konde la be do wa ila suivante numéro suivante la da fo ko ila mot de passe la be donc ila to ki ila yem to ha fiduwa do akokan ni bana do na akokan adi ida jati dala ka akono yi donc ni bana la kala ila numéro konde la do ila do akokan ni do na akokan donc ila numéro konde la do na wata la bolatani idi be mai neka nebra sebel mi ka ko ka wulen donc ko mana sebel mo dia ko kan du de mai na sebel mi ka ko ka wulen be sebel no da ko kan donc o do ne fa ka sebel kula ka ko kan idina ka wulen idina ko wulen ta idina kurwa mi yana mi idina balanto ninta idi otono nika otodo adala gunyata nika balanto otono adi sabama na boyan donc iba kemen ko ya fe ka dossier blabla da blabla donc ide me itema na fo ko nouveau fichier word ido todo adini yang kono donc sebel diale yang kono to misra yang kono sebel bulu mawtu idina yang sonki amin jene sebel dana ye a o sonkin nika a o todo adini yidiya donc idina ya asmayro man ko tay idina tay minta deba tay wata way sebel kalti ya ka sebel la buya ni kala do ya wolodi sebel kalti way ya ka buya kala buya ida kan sebel nyama kamila sebel nyama ida blawla ni bana wala idina paragraphe rame ido ta fanan idi paragraphe utodon ni kawata adina min labota donc naka min labota yaromi ida ma fene nya ka fe ida sebel itani naka fe ida sebel dani yanole ida sama pasi ay mana ka boburu mana fe ka buru kini fe wele adun ko isra ka buru kini fe ka wa buru maran fe do ina yan todon ina yan sonki nika yan sonki donc ali odi ka boburu kini fe ka wa buru maran fe ida uta di bana wata da ni da sebel dia donc sebel kala da fo ini sene simbo donc il y a sebel ki awtu ka watu ka sebel ki awtu doron kaki il sebel ki ko mi di sebel kala ila fin ko nyamma donc sebel dia len to ka sebel ki awtu ba sebel nya domo donc ay sebel domo la fa ka dura sebel bu ka dina ko man ka kenya ma da dina yanta tay mi dina tay wata misalama mamrabla tan wora dina krike ay sebel bra kuma ya wala don kabe da kan inyana tama do ni bana wala dina yanta dina tono ya tiye tono mota ni ka wata dina la bota na ka la bota dina duke mo ila krike o kan ido wata ni ka wata dina yoro mana ni sila yang korole ko iye ila dossier meni ila koto men ku yala mara Google Drive ko kan Google Drive we ka fina mara Google ko kan kala mara bollo ko kan wole wodi ni kala mara ko kan ibila nyuwele ko ndeme na dun téléphone gulengule susula to wala ay na kala telebadi ibala dun wala kana Google la dos men dala ko kan donc idini ila koto betra ika sebel fin ka ko kan idini la sebel betra akokan fana akala gulengule susula kala fon fanda donc mais tuna la flana men wole ko appareil donc kala mara ire kanna gulengule ni kono mais ni kala mara kono ni ka alaka gulengule la wala yala ka tiri wa gbedela itina ila koton yina o kono parce que kala mara ila gulengule kilembele kono asiamona ni ndala mara la meno kono Google Drive nin kala mara kono ay nin kana
numero kondo la ka green belela ka ba fana ka do Google la sebel kanke me kono Google la dos me kono ndo wana nka sebel susuke nka dos le susula mala ndo wa beta kono ni afa ka ta fana data u fana kono fam parce que avec sebel kanke me fana ay son la bi tele ba fana ba do tele ba ci ka ta yo wake ale kone ni kale kapsa parce que green klinte tora mo bolo tuma do la green di tunu tuma do da sunya ale tien donc maintenant la mona ni Google Drive me ko kan bololo ko kan ila koto ila dossier la tituno lo wake di bana watara idina ale sireta idina ale sire mentaya idina enregistré ilota nika wata ilota do adini dia adafu nyakuye ako imai asan ko titre du document ko titre du document ya fait ka to kemuna donc ni ya fait ka tabe to ko mais dos meni ikana sema de ni mtoyi ni tanya ma yaso kaite donc afuna jamulo le ni ko bola do afuna so kadara ka donc ni afa kan ta titri kele nda aboy nda se ban ko ni afa kan ta titri kele donc ni bana watala bra a titri se ban afa ka atoke mun donc ya fa kala mana nyimenen kondo len ala mana no mbulo wala ko kan na ko ta fa kala mana ko ya fa kala mana nyimenen kondo gula ka comme ça nyimenen kondo bule ya donc ya fa kala mana nyimenen kondo ka wala no bola idina ya fanan ba ya fa kalam na mun ko kan wole drive ni afa kan tala mun wala ko kan donc ni bana betala idina yanta idina sayno no ko ari siri idina utoro ni ko utoro bake abroba ari siri la ma yika la mun ko to mun wala unkudi donc ni dina lungure adala bunyata na bana la bolata yoronde ino ani donc on y donna atala blatan ni abiki di sen nan o koro mundi o koro re ko ku yi amai da mai manda donc on sait ka sebel bleka la fon ka mai da man ka sebel kula ka donc on ni ya mai da me na butu ite donna an ka don logo na to ka bola to yemne ta to ba abanno ni bana ta idina donc ibrai arana di ma ale to yen donc na fi mi cérébrement sulula men di mi cérébrement sulula meni sudura men da fanse ngunyo umaira mala nyafa kama ira mando do wakenda kiliko ko kam imai abrara bon tisi kama ira tisi amaira mata me nyafa kama ira ma yimu kira nina kala disen men yanon dina atoron kala disen ko kam ninga kala disen wata ada fo yakku ni amaira ma wakenda tisi kama ira man bile kala tu mai tisi ka sebel bile kala tu mai tisi ka sebel ke tese kama ira mo tunda amaira ko ma duwa ira kana nyamma ko me nyafe nyamma ni bana maira mana wala yanta todon wake e banna maira malawdi okay ne la sona namra si andi dai ne la sona ana jiya yuluna to andi na kuma table tala nyagma tala miliye tala nyagma ka ani table la farana nyagma ka ani kubula siya mwamba ya kono pasanka fungu aleni Windows aleni Word be bare clinic la idise ka bare ke Word kono ka futu bla ila document na ba ka kusia mankala fa Word kusia mankala le wokila nela sonoma ana jiya yuluna to ande na kuma wul ko kan a bare to ande na kuma wul bala de ko kan ni mansa konki tan ko ba sonama odo anambra se anda forma ko albuji alla la men ko mala ambe jiya yuluna to ambe ni mansa konki sona kick